अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, सच बयानी सिलसिले की कहानी नंबर 2 हाजिर खिदमत है। तो आइए सुनते हैं। अरे जलील, सेठ एहसान चांटियों ने कहा, बाबा कब से फारिग बैठा है? इधर ये थान खुला है, तेरा बाप लपेटेगा। मैंने दिल में सोचा कि बाप होता तो तुम्हारी गुलामी क्यों करता, और मुंह से बोला, सेठ अभी करता हूँ, ये थान तो अभी और खुलेंगे। शक्कर के घंटाघर बाजार में कपड़े की सबसे बड़ी दुकान सेठ एहसान की थी। कोई 100 गज की जगह थी और दुकान में सेठ एहसान के अलावा 6 मुलाजिम थे, जिनमें से एक मैं भी था। और मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, चौथा महीना था, मगर मुझे लग रहा था कि मैं 4 सदियों से ये गुलामी जैसी नौकरी कर रहा था। मैं शायद 1 महीने में छोड़कर चला जाता, मगर जिस मजबूरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, इसी मजबूरी ने मुझे मुलाजमत जारी रखने पर भी मजबूर किया। सेठ एहसान जितना दौलतमंद था, उतना ही खसीस भी था, और जितना खसीस था, उतना ही कमीना और खटिया भी। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि तमाम मुलाजमीन के साथ उसका सलूक ऐसा ही था। हम सब सुबह 9 बजे आ जाते थे और रात 9 बजे तक काम करते थे। इस दौरान में खाने और दूसरी हाजात के लिए भी बमुश्किल जाने की इजाज़त मिलती थी। सेठ एहसान का बस नहीं चलता था कि किसी तरह से दौरान ड्यूटी हमारी सारी हाजात बंद करा दे। मेरा गांव शक्कर के नज़दीक ही है। आंख खोली तो घर में माँ नहीं थी। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं जो अब घर के साथ साथ मुझे भी संभालती थीं। मेरी पैदाइश के बाद अम्मा बीमार रहने लगी थी और मैं साल भर का भी नहीं हुआ था कि उसने आंखें बंद कर लीं। बहनें मुझसे 3 और 4 साल बड़ी थीं। नसरीन 7 साल की उम्र में मुझे देखती थी, जबकि वो खुद बच्ची थी। बाबा बकरियां चराता था, कुछ उसकी अपनी थीं और कुछ उजरत पर चराता था। हम छोटे थे और वह हमें अकेला छोड़कर काम पर जाता तो इसे परेशानी होती थी, मगर काम पर जाना भी लाजमी था, वरना हम खाते कहाँ से। रिश्ते की एक खाला हमें देखती थी, मगर इस तरह के दिन में 2-3 बार घर में आकर झांक जाती थी। इससे भी बाबा को ढारस रहती थी कि हमारी देखभाल हो रही है। मैं 4-5 साल का हुआ तो बाबा ने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। मेरी बहनों ने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी, मगर न जाने बाबा को कैसे ख्याल आ गया कि मुझे स्कूल दाखिल कराए। गांव में प्राइमरी तक स्कूल था और इत्तेफाक से उसका अकलौता मास्टर एक अच्छा आदमी था, जो सरकारी मुलाजिम होते हुए भी घर बैठकर तनख्वाह लेने की बजाय रोज स्कूल आता और बच्चों को पढ़ाता था। इसकी वजह से मैं किसी काबिल हुआ। 5वीं पास की तो नसरीन की शादी हो गई। गांव में लड़कियों को जवान होते ही ब्याह दिया जाता है। नसरीन की उम्र 16 साल थी। शक्ल सूरत की अच्छी थी, इसलिए रिश्ता भी अच्छा मिल गया। इसका शौहर शक्कर म्यूनिसिपैलिटी में मुलाजिम था। प्राइमरी के बाद मेरा ख्याल था कि बाबा मुझे अपने साथ काम पर लगा लेगा, मगर उसने मुझे गांव के नज़दीक एक मिडिल स्कूल में दाखिल करा दिया। मैं सुबह सुबह स्कूल जाता और वहां से आकर बाबा के साथ बकरियां चराता था। बाबा के साथ काम भी मैंने खुद ही इसरार करके शुरू किया था, वरना बाबा तो चाहता ही नहीं था कि मैं ये काम करूं। वो ये चाहता था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी मुलाजमत करूं, जैसा कि कुछ अरसे में बेशुमार मकामी नौजवान कर चुके थे। जब लोगों को मुलाजमतें मिली तो इनमें तालीम का शऊर आया। यही वजह थी कि अब लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। बाबा की इतनी हैसियत नहीं थी कि किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा था, इसलिए उसने मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। मिडिल स्कूल भी सरकारी था और इसकी हालत बिल्कुल सरकारी स्कूलों वाली थी, जिससे आप भी वाकिफ होंगे। खुशकिस्मती से मेरी बुनियाद मजबूत बनी थी, इसलिए मुझे खुद से आके पढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, वरना मेरे क्लास फेलोज तो छोड़ें, जो लड़के मिडिल में पढ़ रहे थे, इनकी तालीमी हालत भी निहायत ख़राब थी और इनसे ज़्यादा तो मुझे आता था। 3 साल तक मैं यहाँ पढ़ता रहा और जब मैंने मिडिल किया तो बाबा ने अमरीन की शादी भी कर दी थी। इसकी शादी नसरीन के देवर से हुई थी और उसका शौहर ऑटो पार्ट्स की दुकान चला रहा था। खाते पीते और खुशहाल लोग थे। अपना मकान था। मेरी बहनें खुश थीं और इसलिए हम भी खुश थे। मिडिल के बाद बाबा ने मुझे एक और स्कूल में दाखिल कराया, जो मैट्रिक तक था, मगर ये गांव से खासा दूर था और मुझे बस में आना जाना पड़ता था। रोज 2 घंटे सफ़र करके मैंने 2 साल में मैट्रिक कर लिया। मेरा ख्याल था कि अब बाबा मुझे काम पर लगाएगा। इसका काम बढ़ गया था। कुछ अरसे से बकरों की मांग में इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ी थीं और बाबा और दूसरे लोग अब इसका फ़ायदा उठा रहे थे। बाबा ने अपना गला बढ़ा लिया था
اور اپنی مدد کے لیے ایک ملازم بھی رکھ لیا تھا۔ میں نے بابا سے کہا، میرے ہوتے ہوئے ملازم رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جلیل، بابا تو پڑھ، اس کام کے چکر میں نہ پڑ، ابھی تجھے اور پڑھنا ہے اور آگے سرکاری ملازمت کرنی ہے۔ میں نے وڈیرے سے بات کر لی ہے، تو 14 جماعتیں پڑھ لے گا تو وہ تجھے افسر والی نوکری لگوا دے گا۔ بابا نے اتنے یقین سے کہا کہ جیسے میری نوکری بس تیار ہے۔ اس نے مجھے سکھر بھیج دیا۔ یہاں ایک کالج میں داخلہ ہوا اور میں نے کامرس لی تھی۔ میری بہنوں نے کہا کہ میں ان کے پاس رکوں، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں بہنوں کے گھر رہوں۔ میں نے چند لڑکوں کے ساتھ ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اسکولوں کے بعد سرکاری کالج بھی ویسا ہی ملا تھا، اور یہاں ہمیں کلاسوں میں برائے نام ہی پڑھایا یا کچھ بتایا جاتا تھا۔ جو لڑکے پڑھنا چاہتے تھے وہ ٹیوشن کرتے تھے یا خود محنت کرتے تھے۔ میری اتنی استعداد نہیں تھی کہ ٹیوشن پڑھتا۔ بابا نہ جانے کس طرح سے میرے شہر میں رہنے کے اخراجات برداشت کر رہا تھا۔ میں اس پر مزید ٹیوشن کا بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں خود سے کوشش کرتا اور جو لڑکے ٹیوشن پڑھتے تھے ان سے مدد لیتا رہتا تھا۔ پھر میری اپنی ذہانت اور محنت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 2 سال بعد جب فائنل کا امتحان دیا تو میں نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ میرا ایک گریڈ بن رہا تھا۔ جس روز نتیجہ آیا میں گاؤں میں تھا اور مجھے میرے بہنوئی نے کال کر کے بتایا کہ میرا کیا نتیجہ آیا ہے۔ بابا جانور لے کر گیا ہوا تھا اور وہ 1 دن بعد واپس آتا۔ میں اتنا صبر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خود اس کے پیچھے چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ بابا جنگل میں کہاں بکریاں چراتا تھا۔ دوسروں سے پوچھتا ہوا میں اس تک پہنچ ہی جاتا، مگر جب میں جنگل کے علاقے میں پہنچا تو وہاں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا اور بختربند گاڑیوں میں مزید پولیس کی نفری وہاں آ رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد معلوم ہوا کہ کچھ بڑے ڈاکوؤں کو پولیس نے یہاں گھیر لیا ہے اور ان کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے۔ میں فکر مند ہو گیا کہ بابا بھی یہیں تھا۔ اگر پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ ہوتا تو اسے بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر پولیس کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ دوسرے چرواہے جو وہاں تھے وہ صورتحال دیکھتے ہی نکل آئے تھے۔ میں نے دوسروں سے پوچھا تو ایک چرواہے خیرو بابا نے بتایا کہ میرا بابا جنگل کے آخری حصے میں تھا جہاں سے نہر گزرتی تھی، اور وہ بکریوں کو پانی پلانے اس طرف لے گیا تھا۔ اسی نے بتایا کہ ڈاکو بہت سارے تھے اور وہ پوری طرح مسلح تھے۔ میری فکر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی بختربند گاڑیاں جنگل میں داخل ہو گئیں اور فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ باہر موجود پولیس نے احتیاط کی وجہ سے عام لوگوں کو یہاں سے جانے کا حکم دیا۔ میں بابا کی وجہ سے جا نہیں سکتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ میں سڑک تک آ گیا جہاں پولیس کا کیمپ لگا ہوا تھا۔ میں نے وہاں موجود ڈی ایس پی کو بتایا کہ میرا بابا جنگل میں موجود ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس کا پولیس یا ڈاکوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے باوجود مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ پولیس کی کارروائی جاری تھی اور یہاں کیمپ میں اس کی ریڈیو پر اطلاع آ رہی تھی۔ پولیس والوں نے مجھے وہاں سے جانے کو نہیں کہا، اس لیے میں بھی سن رہا تھا۔ رات گئے اطلاع ملی کہ مقابلے میں اکثر ڈاکو مارے گئے تھے اور کچھ بچ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور پولیس کے دستے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ مارے جانے والے ڈاکوؤں کی لاشیں یہاں کیمپ میں لائی جا رہی تھیں۔ مجھے بابا کی فکر تھی اور اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ شریف ڈی ایس پی نے میری خاطر کئی بار وال لیس پر بابا کا پوچھا تھا، مگر دوسری طرف موجود پولیس والوں کو اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ صبح کے قریب ایک بختربند میں ڈاکوؤں کی لاشیں وہاں لائی گئیں اور انہیں نکال کر سڑک کے کنارے لائن سے ڈالا جانے لگا تاکہ میڈیا ان کی تصویریں اور ویڈیو بنا سکے۔ یہ اہم آپریشن تھا، اس لیے میڈیا کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ میں نے اس وقت توجہ نہیں دی تھی، مگر جب فوٹوگرافر تصویریں لینے لگے تو میں چونکا۔ ڈاکوؤں کے درمیان خون میں لت پت اور مٹی میں لتھڑا ہوا ایک وجود مجھے جانا پہچانا لگا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے آیا۔ چہرہ خون آلود تھا، اس کے باوجود میں نے پہچان لیا اور چیخ مار کر بابا کی لاش پر گرا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا کہ 2 پولیس والوں نے پہلے مجھے کھینچ کر لاش سے الگ کیا، اور جب میں نے اعلان کیا کہ یہ میرے باپ کی لاش ہے تو فوری طور پر مجھے ہتھکڑیاں لگا دی گئی تھیں کہ میرا باپ ایک ڈاکو تھا۔ یہ معاملہ صاف ہونے میں پورا دن لگ گیا کہ میرا باپ ڈاکو نہیں تھا اور وہ اتفاق سے وہاں موجود تھا جہاں ڈاکو مورچہ بند ہو کر پولیس پر فائرنگ کر رہے تھے۔
जवाबी फायरिंग से डाकुओं के साथ साथ वहां मौजूद बाबा भी मारा गया और जब पुलिस ने डाकुओं की लाशें जमा की तो बाबा को भी इनमें शामिल कर दिया। शाम तक बाबा को डाकू होने की तोहमत से और मुझे हथकड़ी से निजात मिली और बाबा की लाश ले जाने की इजाज़त मिली। अभी बाबा की लाश दफनाकर इसका शोक भी नहीं मना सका था कि इन लोगों ने अपने जानवरों का मुतालबा शुरू कर दिया जिनको लेकर बाबा चराने जाता था। पुलिस मुकाबले में कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसके बावजूद मैं जंगल में गया और खाली हाथ लौट आया। लोगों का कर्ज चुकाने के लिए मैंने आबाई मकान फरोख्त कर दिया और हमेशा के लिए गांव से निकल गया था। सेठ एहसान चांडियो 55 वर्ष का और स्याही माइल रंगत का मोटे नुकुश वाला आदमी था। इसके वजूद में सबसे नुमाया चीज इसका पेट था। बाकी जिस्म छोटा होने की वजह से नुमाया और बड़ा लगता था। मेरी बहनों के ससुर से उसके अच्छे ताल्लुकात थे और उसी के तवस्सुत से मुझे सेठ एहसान की दुकान पर नौकरी मिली थी। एक बार फिर मेरी बहनों और बहनोइयों ने मुझे अपने साथ रहने को कहा, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा कि बहनों के घर की रोटी खाऊं, इसलिए मैंने पुराने दोस्तों के साथ रहते हुए नौकरी की तलाश शुरू कर दी, जो बिलाखिर सेठ एहसान तक ले आई। 6 साल पहले मेरी तनख्वाह 2500 तय हुई थी और मुझे 12 घंटे काम करना था। दुकान के कई हिस्से थे, हर हिस्से पर अलग मुलाजिम था जो वहां आने वाली ग्राहक को कपड़े दिखाता था। दुकान तकरीबन सारी लेडीज कपड़े की थी और मर्दाना कपड़ों का सिर्फ एक पोर्शन था जो सेठ एहसान खुद देखता था, क्योंकि यहाँ शाज ही कोई ग्राहक आता था। ज्यादातर औरतें आती थीं या फिर औरतों के लिए कपड़े लेने मर्द आते थे। इसलिए हम 6 मुलाजिम सुबह 9 से और रात 9 बजे तक तो ऐसे मसरूफ रहते थे कि सर खुजाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैंने जिंदगी में कभी ये काम किया ही नहीं था, इसलिए शुरू में कुछ मुश्किल पेश आई, लेकिन फिर मैं सेट हो गया। मेरा ख्याल था कि 3-4 महीने बाद मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरे मुलाजिमों को सेठ एहसान 3 और 3,500 रुपये दे रहा था। लेकिन मेरी अनथक मेहनत के बावजूद भी सेठ ने मुझे 6 महीने बाद तनख्वाह में 500 रुपये का इजाफा किया। मैं किराए के घर में रहता था और खाने में बहुत एहतियात के बावजूद भी 1500-1600 लग जाते थे और जो बाकी बचते इसमें दूसरी ज़रूरियात भी बामुश्किल ही पूरी होती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढूं और बीकॉम करके वडेरे के पास जाऊं कि वो मेरी नौकरी लगवाने का वादा पूरा करे, मगर इससे पहले 2 साल पढ़ना लाजमी था। इसके लिए पैसे के साथ साथ वक्त की ज़रूरत भी थी। मैंने सोचा था कि मुलाजमत करके 1-2 साल में इतना बचा लूँगा कि कॉलेज में दाखिला लेकर पार्ट टाइम काम करते हुए पढ़ता भी रहूं, मगर इस तनख्वाह में तो खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा था, बचाता कहाँ से। सेठ एहसान इतना अमीर होने के बावजूद इंतहाई खसीस और कंजूस था। सिर्फ सेठ उस्मान ही नहीं, एहसान ही नहीं, उसका पूरा खानदान कारोबारी था और इनमें सुनार भी बहुत थे। सेठ एहसान बहुत ही कंजूस और खसीस शख्स था। सेठ एहसान बहुत बड़ा कारोबारी था और पूरा खानदान ही उसका कारोबारी था और इनमें सुनार भी बहुत थे। सेठ को कपड़ा दूसरे शहरों से एजेंट लाकर देते थे, जबकि महीने में 2 बार हैदराबाद से वो खुद कपड़ा लाता था और अपने साथ एक सेल्समैन को ले जाता था। हर बार वो लाखों का माल लाता था। मेरा ख्याल था कि सेठ एहसान कैश ले जाने का खतरा मोल नहीं लेता होगा, वो लाजमी चेक या बैंक ड्राफ्ट से अदायगी करता होगा। सक्कर और इसके आसपास का सारा इलाका डाकुओं की जन्नत है और यहाँ आए दिन बसों में सफ़र करने वाले लुटते हैं। सक्कर से बतीन तक का सफ़र खतरे में होता है और यहाँ सफ़र करने वाले अपने पास रकम या कीमती अशिया रखने से गुरेज करते हैं। खुद सेठ एहसान बस में सफ़र करता हुआ 2 बार लुट चुका था, मगर उसने कभी नहीं बताया था कि उसका कितना माल गया था। मगर मुलाजिमों का ख्याल था कि इसका ज़्यादा माल नहीं गया था, वरना वो वावेला बहुत मचाता। उसने अचानक एक दिन मुझसे कहा, बाबा जलील, इस बार तूने हैदराबाद चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों नहीं सेठ, जो तुम्हारा हुक्म। उसने हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए कहा, बाबा मैंने सोचा है कि तूने सक्कर से आगे कुछ देखा ही नहीं है, तुझे हैदराबाद दिखाते हैं। क्या शहर है बाबा। ठीक है, ठीक है सेठ साहब, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं खुश था कि मुझे हैदराबाद शहर देखने का मौका मिल रहा था, क्योंकि मैं तो अपने शहर से कभी बाहर ही नहीं निकला था। ये सर्दियों के दिन थे। सक्कर और उसके आसपास का सारा इलाका शदीद सर्द हवाओं की लपेट में था।
सेठ एहसान हमेशा जुमे वाले दिन जाता था, क्योंकि इस दिन दुकान जुमे की नमाज के बाद खुलती थी। कराची और हैदराबाद जाने वाली बसें आमतौर से रहीम यार खान और सादिकाबाद से आती थीं, मगर वो रोड़ी से गुजरती थीं। सक्कर से इस तरफ जाने के लिए बराह रास्त कोचेस चलती थीं। सेठ एहसान ने सुबह 6 बजे चलने वाली एक बस का इंतखाब किया और हम बस में बैठ गए। बस रवाना हुई तो इसमें ज़्यादा मुसाफिर नहीं थे। चंद एक आगे बैठे थे और चंद एक पीछे थे। ये एक बड़ी कोच थी। जब हम अंदर आए तो मैंने एक नज़र मुसाफिरों को देखा। मेरी तवज्जो सबसे आखिर में एक चादरपोश मोहम्मद शख्स पर गई। उसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा बस के धुंधले माहौल में चमक रहा था और वो मुसलसल हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने गिरा रहा था। मैं और सेठ एहसान ज़रा पीछे वाली नशिस्तों पर थे। सर्दी की मुनासबत से हम दोनों ने गर्म लिबास पहन रखा था। मैंने पैंट शर्ट के ऊपर जैकेट पहनी हुई थी, जबकि सेठ एहसान ने गर्म कपड़े के शलवार सूट के ऊपर स्वेटर पहन रखा था। उसके पैरों में आला दर्जे का पंप शूज और जुराबें थीं। वो खिड़की वाला नशिस्त पर बैठा था। बैठने की कुछ देर बाद उसने बेचैनी से पहलू बदला और झुककर पांचे तले अपना मोजा ठीक किया। मैंने गैर महसूस अंदाज में जरा आगे झुककर देखा, मगर मुझे कोई खास बात महसूस नहीं हुई। बस के धाती फर्श पर घिसा हुआ फुटमैट बिछा हुआ था, जो कई जगह से फट भी गया था। अभी बस रवाना नहीं हुई थी और कुछ देर बाद उसने फिर यही हरकत दोहराई। बस रवाना हुई तो कुछ देर बाद उसने फिर इसी हरकत का आयादा किया। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, क्या हुआ सेठ, कोई मसला है? उसने खशमगी नजरों से मुझे देखा और फुनकार कर बोला, तुझे क्या, अपना काम कर। मैं खटका कि कोई ऐसी बात जरूर थी जो वो मुझे बताना नहीं चाह रहा था और इसे मसला हो रहा था, इसलिए वो बार बार मौजा ठीक कर रहा था। इसके बाद मैं सीधा बैठ गया और बज़ाहिर मैं इसकी तरफ देख नहीं रहा था, मगर मेरी सारी हिस्सियात इसी की तरफ मुतवज्जा थी। मान मुझे लगा कि कोई धाती चीज खनक कर बस के फर्श पर गिरी हो। सर्दी की वजह से खिड़कियां और शीशे बंद थे। बस का इंजन खामोश था। धात खनकने की आवाज पर आगे की तरफ झुके सेठ एहसान ने कनखियों से मेरी तरफ देखा, मगर मैं अनजान बना रहा, बल्कि यूं सर पुश्त से टिका दिया जैसे मुझे नींद आ रही हो। मगर मैं बंद आंख में जरा सी झिरी से देख रहा था और सेठ एहसान की हरकत बता रही थी कि वो सिर्फ मौजा दुरुस्त नहीं कर रहा है, बल्कि वो और भी कुछ कर रहा था। तकरीबन 2 मिनट बाद वो सीधा होकर बैठ गया। मैं मुतजस्सिस था, मगर ये तजस्सुस किसी साजिश या और चक्कर में नहीं था। मैं बस ये जानना चाहता था कि सेठ एहसान मौजे के साथ कर क्या रहा था। सेठ एहसान सीधा हुआ तो मैं साकित बन गया। कुछ देर बाद रोड़ी आया और बस एक झटके से रुकी। मैं बज़ाहिर चौंका। कुछ मुसाफिर यहाँ से भी सवार हुए। मुसाफिरों के चढ़ने और उतरने के लिए बस में 2 दरवाजे थे, मगर ड्राइवर एक ही खोलता था। दरवाज़ा खुला और पहले एक दुबला और किसी कदर तवील कामत का अधेड़ उम्र मर्द अंदर आया। लिबास और चेहरे से ही वो गरीब और मुश्किल ज़दा लग रहा था। इसकी मुश्किल का अंदाज़ा भी फौरन हो गया जब एक तकरीबन नौजवान लड़की अंदर आई। इसकी उम्र 16 साल के आसपास थी। साफ रंगत के साथ उसके नकूश भी खूबसूरत थे। सर की चादर से हल्के भूरे रेशमी बाल चमक रहे थे। मसला इसकी आंखों के साथ था। इसकी दोनों आंखों के डेले बिल्कुल सफेद थे। इसके हाथ में नापीनाओं वाली छड़ी थी। आदमी ने इसका हाथ पकड़ा और इसे रास्ता समझाते हुए हमारी नशिस्तों के पास आया और हमारे बराबर वाली कतार की खाली 2 नशिस्तों में से एक पर खुद बैठ गया और दूसरी पर लड़की को बिठाया था। अजीब बात यह थी कि उसने लड़की को किनारे वाली नशिस्त पर बिठाया था और खुद खिड़की के पास वाली नशिस्त पर बैठा था। वरना आमतौर से हजरात अपनी औरतों को खिड़की की तरफ बिठाते हैं, क्योंकि सीटों के दरमियान जगह इतनी तंग है कि आते जाते आदमी बैठने वालों से टकरा जाता है। लड़की कम उम्र थी और इसकी आंखों में भी नुक्स था, मगर इसमें शुबा नहीं कि वो हुस्न के बाकी पैमानों पर पूरा उतरती थी। उसने मामूली सा मोटे कपड़े का सूट पहन रखा था। चादर भी कम कीमत और खासी घिसी हुई थी। उसने मकामी जबान में आदमी से कहा, बाबा कितनी देर लगेगी? अभी तो हैदराबाद बहुत दूर है, आदमी ने जवाब दिया। वो लड़की का बाप था। लड़की और मेरे दरमियान मुश्किल से 2 फीट का फासला था और मुझे उसकी ये कुर्बत अच्छी लग रही थी। रोड़ी से अच्छे खासे लोग बस में सवार हुए थे और अब बस 3/4 भर गई थी। कुछ देर बाद बस में चढ़ने वाला एक जवान आदमी पिछली सीटों की तरफ आया और लड़की के पास से गुजरने लगा तो जानबूझकर इससे रगड़ खाकर गया था।
اس کی حرکت کا اندازہ مجھے یوں ہوا کہ وہ مجھے چھوئے بغیر گزر گیا تھا۔ مجھے غصہ آیا، مگر میں کیا کہہ سکتا تھا؟ اس کے ساتھ ہی اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ لڑکی نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا کہ کوئی اجنبی یوں اس کے بدن سے رگڑ کھاتا ہوا گیا ہے۔ حد یہ کہ اس نے اندر ہونے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ پہلے کی طرح سیدھی بیٹھی تھی۔ میں بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر جب ایک بار سیٹھ احسان نے کھنکار کر مجھے اشارہ کیا تو میں جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شاید اس نے تاڑ لیا تھا کہ میں لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہوں، اگرچہ میرا انداز وہ نہیں تھا جو شاید سیٹھ احسان سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ خوبصورت تھی، مگر شاید مجھے اس کی طرف اس کی آنکھوں کی محرومی نے متوجہ کیا تھا، ورنہ دکان پر بھی بہت سی خوبصورت لڑکیاں اور عورتیں آتی تھیں جو بہت بے تکلف ہو کر بات کرتی تھیں، مگر میں کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ خیرپور سے آگے بس نے ہائی وے کا رسول پور جانے والا حصہ پکڑا۔ یہ نیشنل ہائی وے کا ایک حصہ ہے، مگر اس سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس پر ٹریفک اتنا نہیں ہوتا ہے اور سردیوں کے موسم میں ویسے ہی لوگ کم سفر کرتے ہیں۔ اب ہمارے چاروں طرف کھجور کے باغات تھے۔ سورج ابھی بھی نہیں نکلا تھا اور دھند تھی، مگر کسی قدر روشنی ہو گئی تھی۔ درمیان میں بس 10 منٹ کے لیے روڑی رکی تھی، جہاں سے لڑکی اور دوسرے مسافر سوار ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہی آدمی جو پیچھے جاتے ہوئے جان بوجھ کر لڑکی سے رگڑ کھاتا ہوا گیا تھا پھر اٹھا اور بس کے اگلے حصے میں جاتے ہوئے اس بار بھی جان بوجھ کر لڑکی سے ٹکرایا۔ میرا خیال تھا کہ لڑکی اور اس کا باپ پھر کوئی رد عمل نہیں دیں گے، مگر اس بار لڑکی نے ایسی چیخ ماری کہ پوری بس چونک گئی۔ اس نے چلا کر کہا، بابا یہ کون ہے جو بار بار مجھ سے ٹکرا رہا ہے؟ تم جان بوجھ کر لڑکی سے ٹکرا رہے ہو۔ میں نے بھی دخل دیا۔ اس پر سیٹھ احسان نے مجھے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ شاید اسے میری مداخلت پسند نہیں آئی تھی، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ لڑکی کا باپ بھی کھڑا ہو گیا تھا، چند ایک مسافر اور کھڑے ہوئے۔ ممکن تھا کہ جھگڑا ہو جاتا، کیونکہ وہ آدمی بھی ذرا بدمعاشی کے موڈ میں آ گیا تھا، مگر اس موقع پر عقب میں بیٹھے ہوئے چادر پوش بزرگ صورت آدمی نے بیچ بچاؤ کرایا۔ اس نے سب کو ٹھنڈا کیا۔ بابا لڑتے کیوں ہو؟ ہم انسان ہیں، کتے تھوڑی ہیں جو ذرا سی بات پر لڑنا اور قرانا شروع کر دیں۔ بابا یہ میری لڑکی کو تنگ کر رہا ہے، لڑکی کے باپ نے کہا۔ غلطی تیری بھی ہے، لڑکی کو کھڑکی کی طرف بٹھاتا۔ بزرگ نے اسے کہا، ادھر راستہ ہے، آتا جاتا آدمی ٹکرا جاتا ہے۔ بزرگ کا لہجہ ایسا شیریں اور متاثر کرنے والا تھا کہ ذرا سی دیر میں سب موم ہو گئے۔ وہ آدمی بھی معافی مانگ کر واپس اپنی سیٹ پر چلا گیا۔ جھگڑا ہونے پر ذرا دیر کے لیے ڈرائیور نے بس روکی تھی، مگر جب جھگڑا رفع ہوا تو اس نے دوبارہ چلا دی۔ لڑکی اب کھڑکی والی سیٹ پر تھی۔ بزرگ ابھی کھڑا تھا۔ اس نے لڑکی کے باپ سے پوچھا، تیری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ بابا بھلی چنگی تھی، ادھر 2 سال پہلے اس کی آنکھیں سفید ہونا شروع ہوئیں اور آہستہ آہستہ بالکل سفید ہو گئیں۔ اسے ڈاکٹروں کو دکھایا، موتیے کا ٹیسٹ ہوا بابا، پر یہ موتیا بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بیماری سمجھ نہیں سکا۔ اب میری بیٹی کو بالکل نظر نہیں آتا ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ ادھر حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر ہے، وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے۔ اب اس کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ غریب آدمی ہوں، پر کیا کروں، بیٹی کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ خیر کرے گا، بزرگ نے کہا، اور پھر بولا، اگر تو اجازت دے تو میں تیری بیٹی کی آنکھیں دیکھ لوں، ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے اسے یہیں شفا مل جائے۔ بزرگ کی بات پر صرف وہ آدمی ہی نہیں، آس پاس بیٹھے سب لوگ چونک گئے تھے۔ اس جھگڑے کے دوران میں لڑکی کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھوں کا نقص ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا جنہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آدمی نے بے یقینی سے کہا، وہ کیسے سائیں؟ اللہ کے حکم سے سب ہو جاتا ہے، بزرگ نے مخصوص لہجے میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آدمی مضطرب ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ سائیں دیکھو، ضرور دیکھو سائیں، اگر میری بیٹی ٹھیک ہو گئی تو میں ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گا۔ مجھ گناہگار کو دعاؤں کی ہی ضرورت ہے، بزرگ نے کہا اور آدمی کی نشست پر بیٹھ گیا، مگر اس نے لڑکی سے فاصلہ رکھا تھا۔ بیٹی میری طرف دیکھ۔ بابا مجھے نظر نہیں آتا، لڑکی نے کہا اور رخ بزرگ کی طرف کر لیا۔ میں اور کئی دوسرے لوگ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بزرگ ذرا آگے جھکا اور غور سے لڑکی کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے لڑکی کے باپ سے کہا، یہ ٹھیک ہو جائے گی، مجھے اوپر والے سے پوری امید ہے، وہ اس معصوم بچی کو یوں اندھیروں میں نہیں چھوڑے گا، مگر اس کے لیے مجھے عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو میں ابھی عمل کرتا ہوں۔ آدمی سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے پوچھا، بابا کیسا عمل کرو گے؟
इस चादर का एक सिरा तुम्हारी बच्ची के सर पर होगा और दूसरा सिरा मेरे सर पर होगा। हम दोनों के चेहरे कोई तीसरा न देख पाए, तभी ये अमल मुकम्मल होगा, वन और न ही कोई इसमें मुदाखलत करे। अमल कितनी देर का होगा बाबा? जब तक तेरी बच्ची की आंखें ठीक नहीं हो जाती। मुझे ये बात अजीब सी लग रही थी कि ये बुजुर्ग और लड़की एक ही चादर तले होंगे। शायद लड़की के बाप को दूसरों को भी अजीब लग रहा था, मगर बुजुर्ग ने दावा इतना बड़ा किया था कि आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है साईं, मैं राजी हूँ। बच्ची को यहाँ ले आओ। बुजुर्ग ने पिछली नशिस्तों की तरफ इशारा किया और आदमी अपनी लड़की को बाजू से पकड़ के पीछे ले गया। बुजुर्ग ने खड़े लोगों से कहा, भाइयों, ये तमाशा नहीं है, मैं अल्लाह के नाम पर अमल करने जा रहा हूँ। आप सब अपनी जगहों पर बैठें और दुआ करें कि अल्लाह इस बच्ची की आंखें ठीक कर दे। कुछ लोग मुझ समीत बैठ गए और कुछ खड़े रहे। सेठ एहसान ने आहिस्ता से कहा, जलील, तू इस चक्कर में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। सेठ, सोचने की बात है, यह आदमी कैसे इस लड़की की आंखें ठीक करेगा? जब करेगा तो देख लेना, इसने बेनियाजी से कहा। मैंने सीट से झांक कर देखा तो बुजुर्ग ने लड़की को सबसे पीछे वाली नशिस्त पर बिठा लिया था। उसका रुख तिरछा था। फिर बुजुर्ग एक सीट छोड़कर लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गया और उसने लड़की के बाप से कहा, बाबा, ये चादर अपनी लड़की और मेरे सर पर इस तरह से डाल कि कोई हमारा मुंह ना देखे। आदमी ने चादर का एक सिरा लड़की के सर पर इस तरह डाला कि उसने इसे पुश्त और नजर आने वाली साइड से पूरी तरह ढक लिया। फिर इसने दूसरा सिरा इसी तरह बुजुर्ग के सर पर डाला। चादर इन दोनों पर किसी खेमे की तरह तनी हुई थी और इसका दरमियानी हिस्सा खाली था। बुजुर्ग ने खुद को और लड़की को चादर तले पोशीदा कर लिया था। मेरी तरह सभी झांक रहे थे। वो बुजुर्ग की हिदायत को नजरअंदाज करके खड़े होकर अमल देखने में मसरूफ थे। हदिये के बस का ड्राइवर भी इसकी रफ्तार बहुत हल्की करके अब भी आईने की मदद से देख रहा था। बस रसूलपुर से कुछ दूर थी। रसूलपुर हाईवे पर नहीं आता था, बल्कि इससे कुछ दूर था, मगर शहर के नज़दीक हाईवे पर दुकानें और होटल वगैरह थे जो आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए थे। सेठ एहसान ने कहा था कि बस वहाँ रुकेगी तो हम नाश्ता वहीं करेंगे, मगर मैं सेठ को अच्छी तरह जानता था, इसलिए घर से ही नाश्ता करके आया था। वक्त गुजर रहा था। मैंने घड़ी में वक्त नोट किया जब बुजुर्ग ने चादर तले अपना अमल शुरू किया था। 10 मिनट गुजरे और फिर 20 मिनट गुजर गए। मैंने जितनी बार देखा, दोनों साकित ही नजर आए थे। लोग रफ्ता रफ्ता बोर होने लगे और थक हार कर अपनी नशिस्तों पर बैठने लगे। आधे घंटे बाद सिवाय लड़की के बाप के सभी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए थे। मैं सोच रहा था कि अगर ये बुजुर्ग सचमुच ऐसा अमल जानता है जिससे बिल्कुल सफेद होने वाली आंखें भी ठीक हो जाएं, तो इसे चाहिए कि कोई इलाज का खोल ले। ये बीमारी तो हमारे यहाँ बहुत आम है। मैं अपनी सोचों में गुमी था कि पीछे से लड़की की खुशी से भरपूर चीख सुनाई दी, बाबा, मुझे नजर आ रहा है। मैं बेसाख्ता खड़ा हुआ। मैं क्या, पूरी बस के मुसाफिर खड़े हो गए थे। लड़की अब चादर से बाहर थी और बुजुर्ग अपनी चादर लपेट रहा था। मैं हैरान रह गया। लड़की की आंखें जो डरावनी फिल्मों की चुड़ैल की तरह बिल्कुल सफेद थीं, अब साफ और शफाफ थीं। इनमें हल्के भूरे रंग का दायरा और पुतली नजर आ रही थी और इसकी आंखों में चमक थी। मैं दम्बा गुस्सा उसे देखता रह गया, इसलिए नहीं कि वो ठीक हो गई थी, बल्कि मुझे उसके बेपनाह बढ़ जाने वाले हुस्न ने मसूर कर दिया था। आंखें क्या ठीक हुई, उसका चेहरा ही बदल गया था। उसका बाप अपनी लड़की का चेहरा टटोल रहा था और कह रहा था, अरे, ये तो मुआवजा हो गया। साईं, तुमने कमाल कर दिया। मुआवजा नबियों के साथ होता है, बुजुर्ग ने कहा। मैं अल्लाह का एक आम सा गुनहगार बंदा हूँ और ये इसी का करम है। लड़की जो अब तक चुप और बेहरकत थी, आंखें आने पर इसकी बेचैनी और इज़्तिराब देखने वाला था, जैसे वो एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा दुनिया देख लेना चाहती हो। फिर उसकी नजर मुझ पर आई और मैं उसे एक टूक देख रहा था। इसकी आंखों में शर्म हया नमूदार हुई। उसने जल्दी से चादर अपने सर और चेहरे पर दुरुस्त की तो मुझे होश आया और मैं वापस अपनी नशिस्त पर बैठ गया। बस में सवार औरतें उसके पास जाकर उसे मुबारकबाद दे रही थीं और मर्द बुजुर्ग के पास जा रहे थे और अब सब इससे दुआ और अपनी बीमारियों के लिए अमल कराने के चक्कर में थे। मगर वो चादर ओढ़कर बैठ गया और दोबारा से तस्बीह संभाल ली थी। वो लोगों के सवालों का जवाब टालने वाले अंदाज में दे रहा था और लड़की के ठीक होने को अल्लाह की मेहरबानी करार दे रहा था। बुजुर्ग के पास रश कम हुआ
تو لڑکی کے باپ نے اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، سائیں میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ غریب آدمی ہوں، کہو تو جان بھی حاضر ہے، تمہاری جان مال اور وقت میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، شکریہ اوپر والے کا ادا کرو۔ اس کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس کے بندوں کو خوش کر کے۔ بزرگ نے کہا، اس بس میں موجود لوگوں کا منہ میٹھا کراؤ۔ ابھی تو کچھ نہیں ہے سائیں، پر ادھر رسول پور میں مٹھائی کی دکانیں ہیں، وہاں سے مٹھائی لے لوں گا۔ آدمی نے عاجزی سے کہا۔ وہ اٹھ کر اپنی نشست پر آنے لگا تو لوگوں نے آوازیں لگائیں کہ ہاں مٹھائی تو ہونی چاہیے کہ اس کی اتنی بڑی مشکل راستے میں ہی آسان ہو گئی اور اس کی بچی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اس نے عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیوں نہیں کھلاؤں گا، ضرور کھلاؤں گا سب کو۔ کچھ دیر میں بس رسول پور کے نزدیک مارکیٹ میں رکی۔ مارکیٹ زیادہ بڑی نہیں تھی اور یہاں ساری رونق آنے جانے والوں کی وجہ سے تھی۔ ہوٹل کھلے ہوئے تھے اور ناشتہ ہو رہا تھا۔ سیٹھ احسان کے بارے میں میرا اندازہ درست نکلا جب اس نے سرے سے ناشتہ ہی گول کر دیا اور مجھ سے بولا، اڑے جلیل چھوڑ یہاں کے بیکار ناشتے کو، تجھے حیدرآباد کی نہاری اور بریانی کھلاؤں گا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا جو ناشتہ کر کے آیا تھا۔ وہ مٹھائی کے چکر میں بھی تھا کہ اس سے بھی کچھ آسرا ہو جائے گا اور ناشتے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے مٹھائی سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی، بس کھا لیتا ہوں، اس لیے مجھے انتظار بھی نہیں تھا۔ لڑکی کا باپ بس رکتے ہی اتر گیا۔ اس کے ساتھ کچھ مسافر اور بھی اترے تھے جنہوں نے ناشتہ کرنا تھا یا پھر دیگر ضروریات سے فارغ ہونا تھا۔ ڈرائیور نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ صرف 15 منٹ رکے گا، اس کے بعد بس چلا دے گا، اس لیے سب خود سے خیال کر کے واپس آ جائیں۔ 15 منٹ پورے ہوئے تو ڈرائیور نے ہارن دیا۔ اس نے انجن بھی اسٹارٹ کر لیا تھا۔ دوسری بار ہارن دینے پر لڑکی کا باپ دور سے دوڑتا ہوا بس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ ہانپتے ہوئے بس میں سوار ہوا اور ڈرائیور نے دروازہ بند کر کے بس آگے بڑھاتی تھی۔ کلینر نے غصے سے کہا، اتنی دیر لگا دی، کہاں رہ گیا تھا؟ اس کے پاس باسی مٹھائی تھی، تازہ نکلوا رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ آدمی نے عاجزی سے کہا۔ وہ خاصا بڑا ڈبہ لایا تھا جس میں کم سے کم 2 کلو مٹھائی آ سکتی تھی۔ سب بڑی بےتابی سے منتظر تھے کہ وہ کب لوگوں کا منہ میٹھا کرانا شروع کرتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ آگے سے شروع کرے گا، مگر اس کے برعکس وہ اٹھ کر سب سے پہلے بزرگ کے پاس گیا اور مٹھائی کا ڈبہ کھولتے ہوئے عاجزی سے بولا، سائیں پہلے تم اپنے مبارک ہاتھوں سے شروع کرو۔ بزرگ نے ایک چھوٹا گلاب جامن لیا اور منہ میں رکھ لیا۔ سب کو پورا کرنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے گلاب جامن لایا تھا۔ پھر اس نے سب کو دینا شروع کر دیا۔ وہ سب کے سامنے ڈبہ کر رہا تھا اور لوگ خود سے نکال رہے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے 1 لیا، مگر سیٹھ احسان نے 2 نکال لیے۔ وہ مٹھائی کا شوقین تھا اور مفتہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آدمی کے آنے تک میں لڑکی کی طرف متوجہ تھا۔ سچی بات ہے، جب سے وہ آ کر نشست پر بیٹھی تھی میں اسی کی طرف متوجہ تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ آ کر ہم دونوں کے درمیان بیٹھ جاتا میں جی بھر کر اسے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ میں نے مٹھائی بھی بے دلی سے لی تھی اور گلاب جامن مجھے پسند بھی نہیں تھا۔ آدمی آگے گیا تو سیٹھ احسان نے للچائی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھا اور بولا، اڑے جلیل تو کہاں کھاتا ہے، لا یہ گلاب جامن مجھے دے دے۔ میں نے اس کی طرف بڑھا دیا اور اس نے وہ بھی کھا لیا۔ میں سیٹ سے ٹیک لگا کر آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو اب کلینر کو گلاب جامن دے رہا تھا، اور سب سے آخر میں وہ ڈرائیور کی طرف بڑھا تھا۔ ادھر اس نے ڈرائیور کو گلاب جامن دیا اور ادھر سیٹھ احسان بوری کی طرح کھڑکی کی جانب لڑک گیا۔ میں چونکا اور تب میں نے دیکھا کہ آگے والے بھی اپنی اپنی نشستوں پر گر رہے تھے اور ان میں سے کچھ تو نیچے ہی گر گئے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو عقب والوں کا بھی یہی حال تھا۔ یقیناً گلاب جامنوں میں کچھ ملا ہوا تھا، مگر بزرگ بے ہوش ہونے کی بجائے کھڑا ہو گیا تھا اور اب اسی طرف آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا یا میری چھٹی اس نے مجھے اکسایا کہ اس سے پہلے وہ میرے نزدیک آتا میں بھی آنکھیں بند کر کے سیٹ پر ڈھیلا پڑ گیا۔ مجھے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ چکر کیا ہے۔ یہ ڈاکو تھے، مگر دوسری طرح سے لوٹ مار کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود ان کے مسلح ہونے کا امکان تھا، اور اگر کوئی بے ہوش نہ ہوتا تو وہ اس سے دوسری طرح سے نمٹتے۔ اسی خطرے کے پیش نظر میں نے بے ہوش ہونا ہی مناسب سمجھا۔ بزرگ کے ساتھ لڑکی اور وہ آدمی بھی اٹھ گیا تھا جو لڑکی سے 2 بار ٹکرایا تھا۔ چوتھا لڑکی کا نام نہاد باپ تھا۔ اسی اثنا میں بس کی رفتار سست ہونے لگی تھی۔ ڈرائیور کے بے ہوش ہونے کے بعد یہ تو ہونا ہی تھا، ان میں سے کسی نے ڈرائیونگ سنبھال لی تھی اور پھر بس کو جھٹکے لگنے لگے تھے۔
मैंने खफीफ सी आंखें खोलकर देखा। बस हाईवे से उतरकर कच्चे में जा रही थी। किसी की मुदाखलत से बचने के लिए वो बस को सड़क से दूर ले जा रहे थे ताकि मुसाफिरों को तसल्ली से लूट सकें। मैं गिरने से बचने के लिए सेठ एहसान पर लुढ़क गया। कोई 10 मिनट बाद बस रुकी तो झटके भी रुके थे। इसके साथ ही वो लोग हरकत में आ गए। मैंने अक्लमंदी की, जो बर वक्त बेहोश बन गया था, क्योंकि अब मुझे बुजुर्ग लड़की के बाप और तीसरे आदमी के हाथ में पिस्तौल दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग इनका सरगोना था, क्योंकि वो इन्हें हिदायत दे रहा था। इसने लड़की को भी काम पर लगा दिया था कि वो मुसाफिर औरतों की तलाशी ले और इनके पास मौजूद हर चीज निकाल ली जाए। उसने पाटदार आवाज में कहा, जो खाते पीते लग रहे हों, इनकी हर जगह की तलाशी लेना। ये पैसा और कीमती चीजें छुपा कर ले जाते हैं। इसकी बात सुनते ही मेरा ध्यान सेठ एहसान के मौसों की तरफ गया था। वो सामने से तलाशी लेते हुए पीछे की तरफ आ रहे थे। मेरे पर्स में सिवाय 200 रुपए के और कुछ नहीं था। मैं दुआ कर रहा था कि वो मेरा पर्स लेकर ना जाए, क्योंकि उसमें शनाख्ती कार्ड भी था। इत्तेफाक से मेरी तरफ लड़की आई। उसने औरतों की तलाशी मुकम्मल कर ली थी। बस में मुश्किल से 4-5 औरतें थीं। लड़की ने पहले मुझे खींचकर सीधा किया। मेरा वजन ज्यादा नहीं था और मैंने ताबून भी किया था। आसानी से सीधा हो गया। शुक्र है कि लड़की थी, वरना कोई मर्द होता तो भाप जाता कि मैं होश में हूँ, वरना इतनी आसानी से सीधा नहीं हो सकता था। फिर इसका साथी भी आ गया। उसने लड़की से कहा, मारी, हट यहाँ से, इस गेंडे को मैं देखता हूँ। इसने जिस तरह मारी का नाम लिया था, इससे जाहिर था कि इनमें बहुत बेतकल्लुफी थी। वो पीछे हटी और बोली, इसकी तलाशी ले ली है मैंने, इसके पास पर्स और 200 रुपए हैं। इसे छोड़। आदमी ने पर्स लेकर मेरी गोद में फेंक दिया। असल माल इसके पास होगा। इसका इशारा सेठ एहसान की तरफ था। मसला ये था कि इतनी सी जगह में इसकी तलाशी लेना आसान नहीं था। इसलिए आदमी ने यह तरीका इख्तियार किया कि मुझे खींचकर बराबर वाली नशिस्त पर डाल दिया। उठाने के दौरान मेरा पर्स नीचे गिर गया था, मगर किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। आदमी सेठ एहसान की तलाशी लेने लगा। इसका पर्स निकाला और इसमें मामूली सी रकम थी। वो इसकी मजीद तलाशी लेने लगा, मगर इसके पास से कोई रकम और कीमती चीज नहीं निकली थी। आदमी ने मायूसी से कहा, ये तो कंगला निकला है। पर्स में 2500 हैं और कुछ भी नहीं है। अद्दा, इसकी अंगूठी और घड़ी ले लो, लड़की ने मशवरा दिया। तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि वह इसे अदा कह रही थी। इसका मतलब था कि वो बहन भाई थे, या इनमें बहन भाई वाला रिश्ता था। आदमी ने लड़की के मशवरे पर अमल किया। इस दौरान में बुजुर्ग और लड़की का बाप दूसरे मुसाफिरों की तलाशी ले रहे थे। औरतों की तलाशी लड़की ले चुकी थी और मुझे ताज्जुब हुआ कि डाकू होने के बावजूद इन लोगों ने इतना ख्याल रखा था कि कोई मर्द किसी औरत को नहीं छू रहा था। मुसाफिरों के पास से जो निकल रहा था वो जमा करते जा रहे थे। जब सबकी तलाशी का अमल मुकम्मल हो गया तो तीनों मर्द लड़की को अंदर छोड़कर बाहर निकल गए। अब वो मुसाफिरों के सामान की तलाशी ले रहे थे कि इसमें तो कोई कीमती चीज या रकम मौजूद नहीं है। लड़की कमसिन होने के बावजूद भी तजुर्बेकार लग रही थी। इसने बहुत माहिराना अंदाज में मेरी तलाशी ली थी। साफ लग रहा था कि इसके लिए ये काम नया नहीं है। वो मेरे पास आई और आहिस्ता से झुककर बोली, मुझे मालूम है कि तुम होश में हो। मैं उछल पड़ा था और यूं मैंने सबूत भी दे दिया कि मैं होश में हूँ। मैंने आंखें खोली और सहमे हुए अंदाज में कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने देख लिया था कि तुमने अपना गुलाब जामुन इस मोटे को दे दिया था। उसने सेठ एहसान की तरफ इशारा किया। मैंने खुद पर काबू पाते हुए पूछा, तुमने अपने साथियों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे और दूसरे मैं इनके चुंगल से निकलना चाहती हूँ। हम दोनों ही धीमी आवाज में बात कर रहे थे, क्योंकि बस का दरवाजा खुला हुआ था और अगर जोर से बोलते तो आवाज बाहर जा सकती थी। वो मेरे करीब थी, मगर उसका सादा सा इजहार पसंदीदगी सुनकर मुझे इस मौसम में भी पसीना आ गया था। ये लोग कौन हैं और तुम इनके साथ क्यों हो? बुड्ढे को छोड़कर बाकी दो मेरे भाई हैं। बुड्ढा हमारा सरदार है, पहले डाकू था, फिर ये काम करने लगा। ये भी तो डकैती है, इसीलिए तो मैं इनके चुंगल से निकलना चाहती हूँ, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं भला इसकी मदद कैसे कर सकता था, मगर मेरा दिल इनकार को तैयार नहीं था। जो मेरे बस में हुआ करूँगा, मगर मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? उसने एक पर्ची मुझे दी। ये मेरा पता है, हम हैदराबाद में रहते हैं। मैंने पर्ची रख ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? तुम हैदराबाद आकर मुझे यहाँ से ले जाना। कहाँ? मुझे क्या पता, वो किसी कदर तिनक कर बोली। मैं औरत होकर हिम्मत कर रही हूँ और तुम मर्द होकर ऐसी बातें कर रहे हो।
اس کی بات سن کر مجھے سچ مچ شرم آئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں بتا دوں کہ میں غریب آدمی ہوں اور تمہیں میرے ساتھ مشکل میں رہنا پڑے گا۔ تم فکر مت کرو، میرے پاس کچھ رقم ہے، اس سے گزارا ہو جائے گا۔ وہ اعتماد سے بولی، میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ ایک بات اور ہے، تم مجھے لے کر جاؤ گے تو سب سے پہلے مجھ سے نکاح کرو گے، میں ایسے ہی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ماروی، وہ بولی۔ میرا نام جلیل ہے، میں نے شناختی کارڈ میں دیکھ لیا ہے۔ تم پڑھی لکھی ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ میٹرک کیا ہے۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس لڑکی کو دیکھا تو میں نے اس کے لیے خاص جذبہ محسوس کیا، اور اس وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اسے حاصل بھی کر سکوں گا۔ یہ ساری گفتگو مشکل سے 5 منٹ میں ہو گئی۔ آدمی اندر آنے لگے تو اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا انتظار کروں گی، میں آؤں گا اگر زندہ رہا تو۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ آدمی اندر آ رہے تھے اور میں ساکت بن گیا۔ ان کی آوازیں اور خوشی بتا رہی تھی کہ ان کے ہاتھ اس ڈکیتی میں خاصا مال لگا ہے۔ ماری واپس چلی گئی اور کچھ دیر بعد وہ بس سے اتر گئے تھے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چلے گئے ہیں تو میں اٹھ کر باہر آیا اور ہائی وے کے ساتھ درختوں تک گیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ آس پاس کا جائزہ لوں اور سڑک تک جا کر مدد طلب کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں مجھے ہوش میں پا کر دوسروں کو شک نہ ہو جائے، اس لیے میں سب کے ساتھ ہی ہوش میں آتا تو مناسب تھا۔ صرف سیٹھ احسان جانتا تھا کہ میں نے گلاب جامن نہیں کھایا تھا، مگر میں اسے کہہ سکتا تھا کہ جب میں بے ہوش نہیں ہوا تو ان لوگوں نے مجھے پستول کی نوک پر زبردستی گلاب جامن کھلایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میں بھی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گلاب جامن میں شامل دوا بہت زود اثر تھی، کیونکہ جس نے کھایا وہ منٹ سے بھی پہلے بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے اس کا اثر کتنی دیر رہتا۔ 3 گھنٹے بعد لوگوں کو رفتہ رفتہ ہوش آنا شروع ہوا۔ جوان لوگ جلدی ہوش میں آ گئے تھے اور میں جوان تھا، اس لیے میں بھی جلدی اٹھ بیٹھا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ چکرا رہے تھے اور ان میں سے کچھ نے الٹی کر دی، جس سے ان کی حالت بہتر ہوئی تھی۔ سب بدحواس اور رو دھو رہے تھے۔ جن کا زیادہ گیا تھا وہ زیادہ رو دھو رہے تھے۔ سب سے زیادہ واویلا سیٹھ احسان نے کیا۔ وہ شور کرتا رہا کہ وہ لٹ گیا اور برباد ہو گیا، مگر اس نے کسی کو بتایا نہیں کہ اس کا کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سارے مسافر قافلے کی صورت میں ہائی وے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں سے ہمیں مدد ملی اور اگلی پولیس چوکی تک پہنچے۔ وہاں ڈکیتی کا پرچہ کٹوایا اور پولیس نے سب کا بیان لیا۔ شام انہی کاموں میں ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہم واپس سکر روانہ ہوں گے، مگر رات اسی پولیس چوکی میں گزار کر سیٹھ احسان نے صبح نہ جانے کہاں سے رقم کا بندوبست کیا اور ہم حیدرآباد آ گئے، اور وہاں سے اس نے مال لیا اور واپس روانہ ہو گیا۔ اس سارے عرصے میں وہ اپنے نقصان کو روتا رہا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس بار اس کا سچ مچ کا نقصان ہوا ہے۔ اس نے واپس دکان پر پہنچتے ہی تمام ملازموں کو جمع کیا اور کہا، بابا میرے ساتھ برا ہوا ہے، پورے 2 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، اب تم لوگ اس نقصان کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دو۔ ہم کیسے ساتھ دیں؟ میں اس وقت تک تم لوگوں کو 500 روپے کم دوں گا جب تک میرا 2 لاکھ کا نقصان پورا نہیں ہو جاتا۔ میں نے اور میرے ساتھ ایک اور ملازم نے انکار کیا۔ سیٹھ نے اسی وقت ہمیں فارغ کر دیا۔ میں نے ملازمت چھوڑی اور بہنوں سے کہا کہ نوکری کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ کچھ رقم ان سے ادھار لی اور کچھ میرے پاس موجود تھی۔ میں اسی راستے سے حیدرآباد کی طرف گیا اور پیشاب کرنے کے بہانے اس جگہ بس رکوائی جہاں ڈکیتی ہوئی تھی۔ بس سے اتر کر میں درختوں تک آیا اور ایک درخت کی جڑ کے پاس زمین میں چھپائے سونے کے بسکٹ نکالے۔ 10 گرام کے 5 بسکٹ سیٹھ احسان اپنی جرابوں میں چھپا کر لے جا رہا تھا اور بس میں وہ انہیں ہی ٹھیک کرتا رہا تھا۔ جب سردار نے مکمل تلاشی کی بات کی تھی تو میں نے اسی طرح جھکے جھکے سیٹھ احسان کے موزوں سے بسکٹ نکال کر بس کی فرش کے فٹ میٹ تلے چھپا دیے۔ ڈاکوؤں نے صرف انسانوں کی تلاشی لی تھی، اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں کیا۔ ماری بھی نہیں جانتی تھی کہ میں ہوش میں ہوں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ سیٹھ احسان کس طرح کپڑے کی ادائیگی کے لیے مال لے جاتا تھا۔ وہ خاندان کے سناروں سے یہ بسکٹ لیتا ہوگا اور حیدرآباد جا کر فروخت کر دیتا ہوگا۔ بسکٹ ہاتھ کے ہاتھ بک جاتے۔ بسکٹ لے کر میں بس میں سوار ہوا اور حیدرآباد پہنچا۔ ماری کا پتہ تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ یہ ایک اچھے علاقے میں 2 منزلہ مکان تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماروی سے کیسے رابطہ کروں۔ میں گلی سے 2-3 بار گزرا اور دروازے پر دستک دینے کی ہمت نہ کر سکا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں ماروی کے بھائیوں یا اس بڈھے سردار میں سے کوئی نہ نکل آئے اور مجھے پہچان نہ لے۔
मगर जब दूसरी बार गुजरकर मैं जा रहा था तो एक सब्जी वाला गली में आया और वो मारवी के मकान की तरफ ही जा रहा था कि मैं रुक गया। मुझे ख्याल आया कि शायद मारवी सब्जी लेने के लिए बाहर आए। खुशकिस्मती से ऐसा ही हुआ। सब्जी वाला आवाज लगाता मारी के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा खुला और वो बाहर निकल आई। मेरी जान जैसे आंखों में खिंच आई थी और मैं तेजी से वापस आया, सब्जी वाले के पास रुका और टमाटर उठाते हुए पूछा, ये क्या हिसाब है? 80 रुपए किलो, सब्जी वाले ने कहा। मगर मुझे कौन से लेने थे? मारवी ने चौंक कर मुझे देखा और मेरा मकसद पूरा हो गया। सब्जी लेते हुए उसने इशारे से मुझसे कहा कि मैं 4 बजे आऊं, इस वक्त घर में कोई है। मैंने सर हिलाया और उसकी गली से निकलकर एक नजदीकी होटल में जा बैठा। ठीक 4 बजे मैं इसकी गली में वापस आया। तुम्हारी दरवाजे पर मौजूद थी। उसने अबाया और नकाब ले लिया था और एक बैग उठाए खड़ी थी। मुझे देखकर उसने इशारा किया और खुद गली के सिरे की तरफ चल पड़ी। मैं जरा फासला रखकर उसके पीछे चल रहा था। मैं इसकी मुस्तैदी और इससे भी ज्यादा यकीन पर हैरान था। इसे यकीन था कि मैं आऊंगा और उसने सारी तैयारी की हुई थी। इसका बैग ज्यादा बड़ा नहीं था, इसमें मुश्किल से चंद जोड़े और कुछ सामान आ सकता था। कुछ देर बाद हम एक रिक्शे में हैदराबाद बस स्टॉप तक जा रहे थे। रास्ते में हमने ज्यादा बात नहीं की क्योंकि रिक्शे वाला सुन सकता था। बस स्टॉप पर उतरते ही उसने मुझसे कहा, हमें कराची जाना है। कराची जाने के लिए बेशुमार बसें और वैगनें चलती थीं। हमने एक वैगन का टिकट लिया और तेजी से कराची की तरफ रवाना हो गए। 2 घंटे बाद हम कराची में थे। हस्बे वादा मैंने सबसे पहले मारी से निकाह किया। एक कच्ची बस्ती की मस्जिद के मौलवी साहब ने न सिर्फ हमारा निकाह पढ़ाया बल्कि हमें इसी आबादी में एक छोटा सा एक कमरे का लेकिन पक्का मकान किराए पर दिलवाया। इस ताउन को हासिल करने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा था कि मारी हिंदू है और मेरे साथ फरार होकर आई है। वो इस्लाम कबूल करना चाहती है और इसे अपने कबीले वालों से खतरा है। इस्लाम कबूल करके इसका नाम मारवी रखा गया। मारवी को खतरा था कि उसके भाई और ख़ास तौर से सरदार हमारे पीछे आ सकते थे क्योंकि सरदार की मारी पर नीयत खराब थी और इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया था और मेरे साथ घर से फरार हो गई। वो देखने में कमसिन लगती थी मगर उसका शनाख्ती कार्ड था। मारी ने बताया कि सरदार इसकी आंखों पर कोई सफ़ेद सी झिल्ली चढ़ा देता था। इससे इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती थीं और ये झिल्ली बहुत आसानी से उतर जाती थी। उन्होंने इस तरीके से कोई 4 बार वारदात की और हर बार इन्हें लाखों का माल मिला। इसके अलावा भी वो डकैती करते रहते थे। वो अपने साथ खासी रकम लाई थी और ये तकरीबन 3 लाख रुपए थे। ये रकम उसके भाइयों के हिस्से की थी। इसे कुछ नहीं मिलता था क्योंकि वो इनकी जिम्मेदारी थी। इस रकम से हमने यही मकान खरीद लिया जिसमें हम रह रहे थे। मैंने काम का सोचा तो पहले कपड़े की दुकान खोलने का ख्याल आया मगर इसके लिए सरमाया बहुत चाहिए था। मेरे पास बिस्किट थे जो मैंने 2,60,000 के फरोख्त किए। फौरी तौर पर मुझे सब्जी फरोशी का ही काम समझ में आया। मैंने बीकॉम फाइनल का इम्तहान दिया और सब्जी की दुकान खोल ली। कुछ अरसे बाद इसी आबादी के करीब एक पक्की सोसाइटी में जगह मिली तो दुकान वहां मुंतकिल कर ली। यहाँ मैंने माल अच्छा रखा और साथ में एक मुलाजिम भी रख लिया। यहाँ दुकान ऐसी चली कि इसी सोसाइटी में मैंने अपना घर ले लिया। आज मैं मारी के साथ खुश हूँ। हमारे 3 बच्चे हैं। माली लिहाज से खुशहाली है मगर अब भी कभी कभी हम खौफजदा हो जाते हैं कि कहीं माजी हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक ना आ जाए।